Hi guys. Tingnan mo guys, oh. And then, babad sa laro guys, babad sa laro. Tingnan nyo guys. Tapos magalit pa pag di makuha, no? So what daw guys? So what? Tingnan nyo guys. Uy. Uy. Tingin mo na kay. Tingnan mo. Tsakan kita tab. Tingnan mo guys. Magalit pa guys, tadyakan daw. Tingin ba guys? Oh, sus. Alright guys. Di pa disturbo.